बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कैसर अजीज़। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुतल्लिक आपको नई आने वाली मालूमात, हर किस्म की अपडेट और जो भी नई कोई स्कीम आती है उसके बारे में आपको मुस्तनद जो है वो मैं मालूमात प्रोवाइड करता हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि ये मुस्तनद जो मालूमात है ये आपको आसान लफ्ज़ों में बयान करके बताऊं। जो भी नई स्कीम है उसको आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं ताकि आप इसे बेहतर तरीके से ना सिर्फ समझ सकें बल्कि इसके ऊपर अमल भी कर सकें और इस स्कीम के बारे में आप दूसरे लोगों को भी ब्रीफ कर सकें, दूसरे लोगों तक भी ये मालूमात पहुंचा सकें। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जैसे ही कोई नई अपडेट आए आपको वीडियो की सूरत में अपडेट किया जाए, आपको इतला दी जाए, आपको मालूमात प्रोवाइड की जाए ताकि आप इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अब आज की जो न्यूज़ है या आज की जो अपडेट है वो ये है कि मुस्तहिकीन के लिए BISP ने एक बचत स्कीम का आगाज़ किया है। अब ये बचत स्कीम है क्या, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आप इससे किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, किस तरह इस बचत स्कीम में आप अपने आप को इंदराज करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये मालूमात मैंने आपको प्रोवाइड करनी है और इसका बेसिक नुक्ता मैं आपको ये समझाता चलूँ कि ये जो स्कीम है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मौजूदा मुस्तहिकीन और गैर रस्मी रोज़गार से वाबस्ता अफराद, अब गैर रस्मी रोज़गार से मुराद ये है कि जो मजदूर पेशा और दिहाड़ीदार अफराद हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब इस स्कीम का जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है कि इसमें कौन कौन सी ख़वातीन रजिस्टर हो सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं, दरख्वास्त दे सकती हैं इस बचत स्कीम में, उसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ और बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये स्कीम है क्या। तो पहले हम इस नुक्ते पे गौर कर लेते हैं कि इसमें अहलियत के लिए किन ख़वातीन को चुना गया है। वो ख़वातीन जो बेनज़ीर इनका सपोर्ट प्रोग्राम में यानी बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में रेगुलर बेनिफिशरी हैं, या वो ख़वातीन जिनका PMT स्कोर 40 तक है, और वो अफराद जो गैर रस्मी रोज़गार जिसे दिहाड़ीदार मजदूर का नाम भी दिया जा सकता है उससे वाबस्ता हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं इस बचत स्कीम में। तो अगर आसान लफ्ज़ों में मैं बयान करूं तो इसको दो कैटेगरी में तकसीम किया गया है कि जो ख़वातीन BISP में रजिस्टर हैं और उनका PMT स्कोर 0 से लेकर 40 के दरमियान है वो ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकती हैं, या वो अफराद जो मजदूर पेशा हैं, दिहाड़ीदार हैं, वो इस स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अब किन किन इजला को जो है वो शामिल किया गया है। अभी ये स्कीम जो है वो पाकिस्तान के चंद मुंतखब करदा इजला में शुरू की जा रही है और इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो इसमें फ़िलहाल जिन इजला को शामिल किया गया उसमें इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, नीलम, पिशावर, लकी मरवत, कोयटा, किला सैफुल्ला, कराची, सक्खर, लाहौर, मुल्तान और गिलगित शामिल हैं। अब आपने अपनी अहलियत किस तरह मालूम करनी है और इसमें आपने दरख्वास्त किस तरह जमा करानी है ये मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा और आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक गौर से सुनना है। अब इस स्कीम का तरीकाकार क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। पहले नंबर पे यह है कि स्कीम में हिस्सा लेने के लिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट, जिसे बचत अकाउंट का नाम भी दिया जाता है, किसी भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है, जिसे बचत अकाउंट का नाम भी दिया जा सकता है। नंबर 2, इस स्कीम के तहत आप अपने उस बैंक में जहां आपका सेविंग अकाउंट है हर महीने 500 रुपये से लेकर 1000 रुपया तक की रकम जमा करा सकते हैं। इससे ऊपर आप इस अकाउंट में रकम नहीं जमा करा सकते। अब आपने ये रकम जमा करानी है और ये जो स्कीम है इसका 2 साल का पीरियड है। 2 साल तक आपने हर महीने 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जितनी आपकी बचत हो हर महीने आपने इस बचत अकाउंट में जमा कराने हैं 2 साल तक। अगर आप 1000 रुपये हर महीने जमा कराते हैं तो 2 साल में आप 24,000 इसमें जमा कराएंगे। अगर आप 500 रुपये जमा कराना चाह रहे हैं, 700 रुपये जमा कराना चाह रहे हैं, जितनी आपकी बचत है हर महीने आप इस अकाउंट में 2 साल तक मुसलसल जमा कराएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा इस बचत अकाउंट का? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब इसमें जितने पैसे जमा कराएंगे
اس میں اس رقم کا 40% اضافی آپ کو بونس BISP کی طرف سے دیا جائے گا. 40% اس رقم کے اوپر وظیفہ آپ کو BISP کی طرف سے دیا جائے گا. آپ کے اکاؤنٹ میں 1 سال کے اندر 10,000 روپے جمع ہوا ہے تو اس کے اوپر 40% جو ہے وہ BISP والے آپ کو وظیفہ دیں گے یا آپ کو بونس دیں گے، کیونکہ یہ آپ کی بچت ہوگی، آپ کی سیونگ ہوگی مشکل وقت کے لیے. اس سیونگ کے اوپر آپ کو BISP والے سمجھ لیں، پرافٹ سمجھ لیں، وظیفہ سمجھ لیں، بونس سمجھ لیں، وہ آپ کو دیں گے اس رقم کے اوپر. تو یہ جو رقم آپ نے جمع کرانی ہے یہ 2 سال کے پیریڈ کے لیے جمع کرانی ہے. 2 سال سے پہلے آپ یہ اپنی اصل رقم نہیں نکلوا سکتے. آپ نے 10 ماہ تک پیسے جمع کرائے، اب آپ کہتے ہیں جنہیں میں نے پیسے جمع کرائے میں واپس نکلوانا چاہتا ہوں، آپ نہیں نکلوا سکتے. 2 سال کی مدت تکمیل ہونے کے بعد آپ اپنی اصل رقم نکال سکتے ہیں. اب اس میں ایک اور بینیفٹ آپ کو یہ ہے کہ جب آپ کی رقم اس اکاؤنٹ میں جمع ہوگی، جہاں BISP والے آپ کو 40% اس کے اوپر بونس، وظیفہ یا پرافٹ دیں گے، وہاں بینک بھی آپ کے سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو پرافٹ دے گا اپنے رولز، اپنے قوانین کے تحت. جتنا بھی اس وقت چل رہا ہوتا ہے، جو بھی شرح اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، وہ بینک آپ کو الگ سے اس بچت اماؤنٹ کے اوپر پرافٹ دے گا. BISP والے 40% دیں گے. بینک کی جو پرسنٹیج مقرر ہوگی وہ بینک والے آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کو آپ کی رقم کے اوپر کتنے % جو ہے وہ پرافٹ دیں گے. تو اگر آپ نے پیمنٹ کی ضرورت پڑی ہے تو آپ اصل پیمنٹ نہیں نکلوا سکتے. اس کے اوپر BISP والے جو پرافٹ آپ کو دیں گے، جو بونس دیں گے، جو وظیفہ دیں گے وہ، اور جو بینک والے اس کے اوپر پرافٹ دیں گے، وہ جو رقم ملا کر وہ آپ نکال سکتے ہیں. یعنی پرافٹ والی رقم، وظیفے والی دونوں رقم جو ہے وہ آپ مل کر جو ہے نا اس اکاؤنٹ سے اوپر نکلوا سکتے ہیں، لیکن اصل زر آپ 2 سال سے پہلے نہیں نکلوا سکتے. اس اسکیم سے آپ کسی بھی وقت نکل سکتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ بس میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا، آگے میں اسکیم نہیں چلانا چاہتا، لیکن پھر اس اسکیم کے خاتمے تک آپ کی دوبارہ اس میں شمولیت ممکن نہیں ہے. آپ نے اسکیم سے نکلنا ہے، آپ اتنے پیسے ہوں گے آپ کو واپس کر دیے جائیں گے، اور آپ کی دوبارہ اس میں شمولیت نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کا وہ 2 سال کا پیریڈ مکمل نہ ہو جائے. اب اس اسکیم میں آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے، ڈسکرپشن میں نے لنک دے دیا ہے. اس لنک کو آپ اوپن کریں گے، وہاں وہ آپ سے تمام قوائف مانگیں گے، اس قوائف کو آپ فل کریں گے. فل کرنے کے بعد آپ اس میں رجسٹرڈ ہو جائیں گے. اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، کوئی معلومات میں آپ کو دینے سے رہ گیا ہوں، میری کوئی جو معلومات ہے اس کے اوپر آپ کا کوئی سوال ہو، تو میری ڈسکرپشن میں BISP کا ہیلپ لائن نمبر موجود ہے، وہاں کال کر کے وہاں سے معلومات بھی لے سکتے ہیں. وہاں کسی قسم کی آپ شکایت درج کرانا چاہیں تو شکایت بھی آپ درج کرا سکتے ہیں. مجھ سے میرے YouTube چینل کے اوپر کمنٹ سیکشن میں کوئی سوال پوچھنا چاہے تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اگلی اس طرح کی اپڈیٹ تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.